Assalamualaikum 8th grade students, back to Sultan Edu on English learning with Miss Marlis. Meet me again in the second meeting, chapter 2 about willingness atau ungkapan kesediaan dengan menggunakan modal will. But before watching this video, don't forget to subscribe, share, like, and comment Sultan Edu channel. Channel edukatif, inspiratif, and inovatif. Well everybody, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang capability atau ungkapan kemampuan. Nah, sekarang kita masuk lagi dengan willingness atau kesediaan. We know that willingness is an expression used to state our preparedness and readiness to do something. Jadi ungkapan willingness ini kita gunakan untuk mengekspresikan kesediaan atau kesiapan kita untuk melakukan sesuatu. Jikalau memang kita bersedia dan mampu untuk melakukannya, so better expression is willingness. Well everybody, to ask about willingness, we have some patterns here. The first one, will plus subject plus verb 1 plus object plus complement. Jadi arti kata will di sini adalah maukah, akankah, bersediakah. Subjek di sini boleh dari you, she, atau he, dan yang lainnya. Example given, will you clean the table for me please? Second one, will you help me to do homework please? Ya, jadi kata please yang ada dalam kalimat tersebut menunjukkan rasa kesopanan kita untuk meminta kesiapan orang dalam membantu kita nantinya. Next, number 2, would plus subject plus like plus to plus verb 1 plus object plus complement. Jadi setelah kata like to, setelah like kalau ada to, kata kerja yang tepat adalah verb 1. Example given, would you like to search English learning video for me? Maukah? Ya, jadi would you like, maukah kamu mencarikan video pembelajaran bahasa Inggris untuk saya? Next, would you like to accompany me to Sultan Bookstore? Okay, number 3, would plus subject plus like plus verb ing plus object plus complement. Jadi kalau setelah kata like tidak ada to, maka kata kerja yang pas adalah verb ing. Example given, would you like searching English learning video for me? Next, would you like accompanying me to Sultan Bookstore? Maukah kamu menemani saya ke toko buku Sultan? The next pattern for asking willingness, to be plus subject plus willing to plus verb 1 plus object plus complement. To be di sini yang kita gunakan ada dua, are dan is. Are biasanya subjek ini dipakai oleh you, they, dan we. Dan is adalah he, she, atau sebuah nama. Example given, are you willing to return my book on time? Apakah kamu bersedia mengembalikan buku saya tepat waktu? Second one, is he willing to keep his promise well? Apakah dia laki-laki mau menjaga janjinya sebaik mungkin? The last pattern is will plus subject plus be plus adjective plus complement. Nah, jadi di sini setelah subjek kok ada be ya? Itu dikarenakan ini untuk kalimat nominal. Jadi setelah be kita tidak menggunakan kata kerja tetapi mungkin berupa adjektif ya. Example given, will you be careful at the time? Katanya. Maukah kamu berhati-hati kali ini? Katanya.
Or second one, will you be wise to solve our problem? Bersiapkah ya kamu bijaksana untuk menyelesaikan masalah kita? Setelah kita explain tentang asking willingness, it's time to go showing or accepting willingness. Bagaimana pula cara menerima ya kesiapan dari seseorang tersebut untuk membantu kita. The first pattern, subject plus will plus verb 1 plus object plus complement. Yang tadinya berupa pertanyaan berubah menjadi pernyataan, yaitu saya mau, saya bersedia, saya ingin. Example given, I will clean the table for you. Ya, saya mau membersihkan meja ini untuk kamu. Next, I will help you to do homework. Saya bersedia membantu kamu mengerjakan PR. Number 2, subject plus would like plus 2 plus verb 1 plus object plus complement. Example given, I would like ya to search English learning video for you ya. Saya mau atau ingin atau bersedia mencarikan video pembelajaran bahasa Inggris untuk kamu. Next, I would like to accompany you to Sultan Bookstore. Saya mau menemani kamu ke toko buku Sultan. Third pattern, subject plus would like plus verb ing plus object plus complement. Example given, I would like searching English learning video for you. Saya mau mencarikan video pembelajaran bahasa Inggris untuk kamu. Next, I would like accompanying you to Sultan Bookstore. Well, student, we are still in showing or accepting willingness. The next pattern is subject plus to be plus willing to plus verb 1 plus object plus complement. Example given, I am willing to return your book on time ya. Saya mau atau bersedia mengembalikan buku kamu tepat waktu. Tadi di pas pertanyaan kita menggunakan to be are, yaitu are you willing to. Karena nantinya you akan berubah jadi I, maka to be-nya juga berganti yaitu menjadi am. I am. Next, he is willing to keep his promise well. Dia laki-laki mau menjaga janjinya sebaik mungkin. The next pattern is subject plus will plus be plus adjective plus complement. Example given, I'll be careful at the time. Saya mau hati-hati saat ini. Or the next, I'll be wise to solve our problem. Saya akan bijak untuk menyelesaikan masalah kita. We have some showing or accepting willingness, or we can say that another ya. Jadi ada ekspresi lain untuk menerima kesiapan tersebut, short ya, secara singkat. The first, yes I will ya. Ya saya akan atau ya saya bersedia. Next, sure, why not ya, tentu, kenapa tidak. Of course I would, tentu saja saya mau. With pleasure, dengan senang hati. Don't worry, ya, jangan khawatir, jangan cemas. Of course, I will, ya, tentu saja saya bersedia. I'm sure I can do it. Saya yakin saya bisa melakukan itu. Sure, tentu. Of course, tentu saja. Okay, or certainly, okay, tentunya. Oke, ketika seseorang mempertanyakan kesiapan kita untuk melakukan sesuatu, tentunya kita punya dua posisi. Yang pertama adalah posisi willingness, berarti kita sanggup sesuai yang telah kita discuss di slide sebelumnya. Dan posisi kedua adalah unwillingness, kita tuh tidak sanggup. Bisa kita ucapkan dengan refusing ya, atau menolak dari pertanyaan orang tersebut apakah kita sanggup atau tidak. Oke, the first, no, I will not atau I won't artinya tidak, saya tidak bersedia. Next, no, I would not, tentu saja saya tidak mau atau saya tidak bersedia. Next, I'm not sure I can do it, saya tidak yakin saya bisa melakukan itu. The next one, I'm not sure, saya tidak yakin. Of course not, tentu saja tidak. Certainly not, ya tentunya tidak. Or we can say that another pattern, ada rumus satu yang kita gunakan untuk refusing atau menolak dari pertanyaan willingness-nya.
Subject plus will not plus verb 1 plus object plus complement. Jadi untuk kalimat verbal. Example given, I will not clean the table for the guests. Ya, saya tidak mau atau tidak bersedia membersihkan meja tersebut untuk tamu-tamu. Or next, she will not decorate this room alone. Ya, dia perempuan tidak bersedia atau tidak akan mau mendekorasi ruangan ini sendirian. Well, student, let's identify about asking and accepting willingness through our conversation. The first picture, Udin, will you help me to bring this book? Sure. Yang askingnya adalah will you help me to bring this book? Dan acceptingnya adalah sure. Second picture, Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Jadi yang askingnya adalah will you give this note to him, please? And accepting, of course, I will. The next conversation, Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Sure. With or without sugar? Askingnya adalah will you buy me iced tea, please? And accepting, sure. The next picture, Benny, will you close the window, please? Certainly, sir. Asking willingness-nya, will you close the window, please? And accepting is certainly, sir. Well, everybody, to drill our understanding about willingness, we have exercise here. The instruction is write the willingness each of name based on the situation below. Jadi tuliskanlah kesiapan ya untuk masing-masing nama berdasarkan situasi di bawah ini. Example given, situation, Adnan, my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Jadi situasi yang digambarkan Adnan, ada satu buah willingness atau kesiapan dari ayahnya. So, willingness according to Adnan, his dad will go to his school to collect his report. Nah, itu contoh yang diberikan. So, we can go to the next drill. Second situation, Gunawan, my uncle paints his own house. When he has time, he will paint our house too. Nah, di sini di situasi ini manakah yang menunjukkan willingness? Yang menggunakan will adalah according to Gunawan, his uncle will paint his house too. Ya. Okay, still the same as instruction. The third situation, Puspita, if you need any help with your laundry, please let me know. I'll come to your house to help you. Okay, willingness according to Puspita is she will come to my house to help me. Next, the last situation, Dia, my brother loves sport. He thinks that exercise is the best way to be healthy. For his health, he will walk 2 kilometers to his office every day. Nah, di sini kita menemukan satu willingness lagi ya untuk according to Dia. So, according to Dia, her brother will walk 2 kilometers to his office every day. So, you got guys about how to write ya willingness based on the situation. We try our drill understanding in another exercise by multiple choice. The instruction is choose the correct answer by choosing A, B, C, or D. Jadi kita memilih option yang benar untuk soal yang diberikan. Number 1, woman and boy. Woman, open the windows, will you? Boy, yes, madam. Woman, will you sweep the floor? Boy,
bla bla bla. Jadi dalam bracket atau kurungnya acceptance. Menerima kayaknya dia bahwa dia nantinya mau atau siap menyapu lantai. A, I'm sorry, I'm busy. Maaf, saya sibuk, berarti itu dia tidak mau. B, do by yourself. Lakukanlah oleh diri kamu sendiri, berarti dia juga tidak mau. C, another time, please. Lain waktulah ya, berarti dia juga mau pada waktu itu. D, of course, I can do it. Nah, tentunya the right answer is D. Tentu saya bisa melakukan itu. Next, number 2, Rudy and Rita. Bla 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 bla, I want to talk to you. Saya ingin bicara dengan kamu. Rita, okay, katanya. The suitable expression to complete the dialogue is, jadi apa ya ekspresi yang tepat untuk mengisi dialog di atas? A, go away from this place, will you? Pergilah dari tempat ini, katanya. Maukah kamu? Nah, seperti itu ya. Atau B, will you walk there, katanya. Akankah kamu mau berjalan ke sana, katanya. C, will you sit down near me, please, ya. Maukah kamu duduk dekat dengan saya? Atau D, stay outside, tetap berada di luar, katanya. Jadi yang the right answer atau suitable-nya adalah C. We still have 3 questions about multiple choice exercise. Number 3, Sonia and Firman. Sonia, would you like milk? Kamu mau susu? Firman, bla bla, I would like coffee. Saya maunya kopi, gitu. A, of course, tentu. Berarti dia setuju dengan susu, sementara dia tidak setuju ya. B, no thanks. Terima kasih, tidak, kata dia. Atau C, sure, tentu. D, okay. Jadi yang berbeda dan yang tepat jawabannya adalah B, no thanks. Number 4, will you go to Ujung Negoro Beach with me? Akankah kamu pergi ke pantai Ujung Negoro dengan saya? A, yes I can. Ya, saya bisa. B, no, I won't atau I will not. C, yes she can. Ya, dia perempuan bisa. Atau D, no she will. Tidak, dia akan. Jadi yang the right answer dan cocok dengan rumus kita adalah B ya. No, I will not. The last, Mother and Humay. Humay, will you cook the porridge for me? Humay, maukah kamu masakkan bubur ini untuk saya? Humay, bla bla bla. A, no, I can't. Tidak, saya tidak bisa. B, no, why not? Tidak, kenapa tidak ya? C, yes, I'll cook it. Ya, saya akan masak itu. Atau D, yes, you can. Ya, kamu bisa. So the right answer is C, yes, I will cook it. Okay, it's time to go our conclusions. Ya, sini kita akan menyimpulkan about willingness and unwillingness. Willingness is an expression used to state our preparedness and readiness to do something. Jadi gunakanlah ekspresi kesiapan ini kalau kita benar-benar siap dan mampu dan bisa untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada pola yang digunakan untuk willingness. Yang pertama adalah mengenai asking willingness. The first one is will you. Jadi ada yang menggunakan rumus will you untuk verbalnya, setelah you atau subjek letakkan kata kerja pertama. Dan ada juga yang nominal setelah subjeknya nanti. Ya, kita ada menggunakan be ya. Be itu setelah be kita letakkan adjective. The next one ada yang menggunakan rumus would you plus like plus to, kemudian kata kerja pertama. Dan ada juga would you plus like plus verb ing. And the last one, are you willing to? After willing to, put verb 1. Second one, accepting. Willingness atau menerima kesiapan. Rumusnya adalah I will plus verb 1 nantinya. Kemudian ada yang respon secara short atau pendek kayak seperti of course, sure, certainly, okay, or
Alright. Sementara untuk unwillingness atau ketidaksiapan atau kita review ya, kita tolak, is an expression used to state our unpreparedness and unreadiness to do something. Jadi kita gunakan ekspresi unwillingness ini untuk menyatakan ketidaksiapan, ketidaksiapsiagaan kita untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi karena kita ragu langsung kita tidakkan, atau kita benar-benar tidak bisa siap atau siaga untuk melakukan hal tersebut. Jadi ada juga pattern untuk mereview ya willingness tersebut menggunakan I will not, ya saya tidak akan atau saya tidak mau, kemudian plus kata kerja pertama. Dan untuk yang short answer-nya adalah not sure, not certain. That's all everybody for our lesson today. I hope you got my points and see you for the next meeting and material. Thank you. Don't forget to subscribe again Sultan Edu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.